नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 26 तारिख शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा मंच मयूरी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष कैंपर प्रथम रजनी पहाड़ी साही ठाकुर मुंडा मयूरभंज रे। आजिर नाटक सिंदूर हजिला शुभ राति रे। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार शेष कैंपर तृतीय रजनी डेणुओ निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक तो पाई नेबी मु 100 जनम। यात्रा दुर्गा मंदिर तार आगामी यात्रा वर्ष 2026-2027 वर्ष पाई आखड़ा पूजा 16/7/2026 गुरुवार। स्थान रानीताल भद्रक रे। यात्रा सिंह बाहिनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक एड़ा रचना दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक भाउजो भाइराल रचना हर बारिक, निर्देशना हर बारिक। कलिंग गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तू मो राम तू परशुराम रचना डॉक्टर निहारंजन महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। यात्राश्री विश्व दरबार तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ। नाट्य रचना अध्यापक सुधांशु नायक, निर्देशना लिटिल मास्टर विनोद राउत, गीत निगम मिश्र, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक भिलियान। नाट्य रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, गीत पंचानन नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्ण महल तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। नाट्य रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक कंचा डाहाणी रचना जीवन जना, निर्देशना राजगुरु विजय दास। अपेरा श्री गणेश तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक समय लेखुछि नुआ कहानी रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, गीत निगम मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा धौली तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक लव जिहाद रचना दीपक जेना, निर्देशना दिनेश दास, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कोणार्क गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा रचना सुश्री रामेश्वरी, निर्देशना किशोर खंडुआल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा केशरी तार आखड़ा घरे
ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା, ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ବୋଝ, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁରେଶ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବଳିଆ ସାର୍। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି, ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଅଘରୀ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।